दोस्तों आज ये हमारा चिमनी का सर्विस हुआ है और इस चिमनी का सर्विस जो बगल में दो ब्रांड रखे हैं ना, एकदम एक्सेसिव ग्रीस होते हैं इसके अंदर, एकदम एक्सेसिव ग्रीस से मतलब मोबिल से ज़्यादा डीप कहना तो इमेजिन कितना ज़्यादा ग्रीसी होता है, हार्ड हो गया था। और ये सिर्फ ये जूम करते दिखाता हूँ, नाम भी इसका जूम है। ये कमाल का काम किया है, कमाल का, सारे चीज़ सिर्फ जूम से यूज हुए। और ये किस तरह इसने काटा है, इस दिखा रहा हूँ, ये ग्रीस किस तरह काटा है और ये ग्रीस काट के पूरी गंदगी को आउट कर दिया है। कोई ज़्यादा गंदगी नहीं फैला, बस जस्ट स्प्रे एंड वॉश, स्प्रे एंड वॉश, स्प्रे एंड গায়ে করছেন, ঠিক না দাদা? আজকে আপনি আমাদের কি চিমনি সার্ভিস করেছেন, তো কি দিয়ে করছেন, কেমন ভালো হলো এটা বলুন। আমি এই লিকুইডটা আজকে প্রথম ইউজ করলাম। সত্যি কথা বলতে খুবই সুন্দর আর কি কাজ করলো, কারণ কালিও অত হয়নি আর নোংরাটা তাড়াতাড়ি ক্লিন হয়ে যাচ্ছিলো, আর কোনোভাবে কোনো সমস্যা হয়নি, মানে অতটা ঘষতেও হয়নি আমাদের। মানে যতটা আমি টাইম লাগাই তার থেকে কম টাইমে আমার কাজটা হয়েছে। আর স্প্রে, এর সাথে স্প্রে মেশিন থাকে, তার জন্য আমার আরও সুবিধা হয়েছে। আর সত্যি মানে যেই টাইমটা লাগে তার থেকে অনেক কম টাইম লেগেছে। আমি মনে করি এইটা সবাই ইউজ করাটা ভালো। আপনি তো চিমনি এক্সপার্ট আছেন, অনেক বাড়িতে চিমনি ইউজ করেন, তো এটা অ্যাডভাইস করবেন কি ভালো? অবশ্যই অ্যাডভাইস করবো যে না, এটা নিয়ে সবাই দেখুন, যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের বলবেন, জানাবেন। থ্যাংক ইউ।